आज वीडियो सीरीज रे आमे साम ऑफ लाइफ रो स्टैंजा 4 को डिस्कशन करिबा एवं से स्टैंजा 4 को नहीं कौन कौन सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हे परिबो ताकू मध्य आमे डिस्कशन करिबा। आ पूर्वरु जो माने स्टैंजा 1 स्टैंजा 2 एवं स्टैंजा 3 रो डिस्कशन एवं क्वेश्चन आंसर देखि ना हो देखिया पई चाहूछ मु डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक दे दी तो सेठी चाहिबो तो देखि परिबो। तो स्टैंजा 4 आरंभ करिया पूर्व देखिबा स्टैंजा 4 टा कोन अछि। स्टैंजा 4 टा एम्ति लिखा हिची आर्ट इज लॉन्ग टाइम इज फ्लीटिंग and our hearts though stout and brave still like muffled drums are beating to the grave। ए स्टैंजा टी को बुझिया पई प्रथमे देखिबा ए स्टैंजा रे थिबा किछि डिफिकल्ट एक्सप्रेशन तार मीनिंग कोन। तो प्रथमे कोन अछि आर्ट इज लॉन्ग टाइम इज फ्लीटिंग। तो एटी फ्लीटिंग माने कोन समथिंग व्हिच लास्ट ओनली फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम जहाको हमें ओडिया रे कहू क्षणस्थायी। एंड आवर हार्ट दो स्टाउट एंड ब्रेव। तो स्टाउट माने कोन स्टाउट माने होची ब्रेव बा बोल्ड जहाको हमें ओडिया रे कहू सबल। स्टिल लाइक मफल्ड ड्रम्स। तो मफल्ड माने कोन ना मफल्ड माने होची अ काइंड ऑफ साउंड दैट इज नॉट लाउड माने ओडिया रे कहिले स्पष्ट रूप रे शुभ नथिबा एक शब्द। एंड तापर आउट अछि कोन स्टिल लाइक मफल्ड ड्रम्स आर बीटिंग टू द ग्रेव फ्यूनरल मार्चेस टू द ग्रेव। सो फ्यूनरल माने कोन फ्यूनरल मार्चेस माने होची शव माने शव शोभा यात्रा। तो वर्तमान ए जो स्टैंजा रो थिबा डिफिकल्ट वर्ड को हमें तार मीनिंग बुझी गले। एबे वर्तमान ए स्टैंजा टी को जदि हमें जेहेतु पोएम गोटे ओडिया पोएम अनुसार ट्रांसलेशन करिबा ताले वर्तमान ए स्टैंजा टी एम्ति आसीबो कला कृतित्वर अंत नाही हेले समय जे क्षणस्थायी आउ आमरे हृदय जदिओ दृढ़ आउ निर्भय हेले बजाई चले अस्पष्ट नागरा जेमिति कि मशाणी की जाउथिबा सब शोभा यात्रा। तमने एक यदि मु इंग्लिश रे कहिबी तले कोन कहिबी आर्ट इज लॉन्ग बट टाइम इज टेम्पररी। Here art is not used in the popular sense of painting like that. Here art means beautiful creation of man which helps the mankind and society. If your art is long lasting, you will be remembered by all. So we shouldn't waste our time because each beat of our heart takes us closer and closer to death. Within a short span of time, we have to create an art. That means a beautiful piece of work that will be helpful for society and mankind. That's why we have come here. That's the purpose of life. We have come here to create an art because we are the art of God. Always remember, you are the art of God and you have come here to create an art. ताମାନେ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ ବୁଝିଲେ? ଯଦି ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ କହିବି ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କୃତ କିଛି ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟର ଅନ୍ତ ନଥାଏ ତା ଅଜର ଅମର। ମଣିଷ ମରିଯାଏ କିନ୍ତୁ ତାର କଳାକୀର୍ତ୍ତି ଅମର। ସେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା କଳାକୀର୍ତ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅମର କରାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠିକି ଆସିଛେ ସେମିତି କିଛି ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ସମାଜ ଓ ମାନବ କଲ୍ୟାଣ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆମ ହାତରେ ବହୁତ କମ୍। आम हृदयर प्रतिटी स्पंदन आम मान प्रति मुहूर्त मृत्यु आड़ को नहीं जाउछि। तो ये थिला तार ओडिया एनालिसिस। जदि बर्तमान आम ए स्टैंजा को नहीं किछि क्वेश्चन डिस्कशन करबा पई चाहिबा तो आम अनेक किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन मध्ये आम डिस्कशन करि परिबा। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन भितर फर्स्ट क्वेश्चन गोटे बुझिबा एक्सप्लेन द लाइन आर्ट इज लॉन्ग एंड टाइम इज फ्लीटिंग। I repeat once more. Explain the line art is long and time is fleeting. ताले हम इटी कौन लिखिबा The beautiful creation of man has no death. It is eternal. Hence art is long but life is temporary.
Man cannot live here for 1,000 years, but his art will live for long. Kalidas, Shakespeare, Aristotle, Plato, etc. are still immortal for their art. So, the poet asked us not to lose any time and cultivate our soul through art. ତାମାନେ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି? ଦ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ କ୍ରିଏସନ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନ୍ ହାଜ୍ ନୋ ଡେଥ୍। ତାହେଲେ ମଣିଷ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟଟି ଏଠି କରିଯାଏ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ନଥାଏ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏଟର୍ନାଲ୍, ଏଇଟା ଚିରନ୍ତନ। ତେଣୁ ଆର୍ଟ ଇଜ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ବଟ୍ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଟେମ୍ପୋରାରୀ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଲାଇଫ୍ ହେଉଛି ଟେମ୍ପୋରାରୀ। ମ୍ୟାନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଟ ଲିଭ୍ ଫର୍ 1,000 years। ଜଣେ ମଣିଷ କେବେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିପାରିବନି, ବଟ୍ ହିଜ୍ ଆର୍ଟ ୱିଲ୍ ଲିଭ୍ ଲଙ୍ଗ୍। କିନ୍ତୁ ସେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ତାକୁ ଅମର ରଖିବ। କାଳିଦାସ, ସେକ୍ସପିୟର, ଆରିଷ୍ଟୋଟଲ, ପ୍ଲାଟୋ ଏମାନେ ଆଜି ବି ଅମର। କ'ଣ ପାଇଁ? ଫର୍ ଦେୟାର ଆର୍ଟ ପାଇଁ। ସୋ ଦ ପୋଏଟ୍ ଆସ୍କ ଅସ୍ ନଟ୍ ଟୁ ଲୁଜ୍ ଏନି ଟାଇମ୍। ତେଣୁ ପୋଏଟ୍ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ଏଇ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ମାଧ୍ୟମରେ, ଏ ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କୌଣସି ସମୟ ଲୁଜ୍ କରିବା ନାହିଁ ଆଣ୍ଡ କଲ୍ଟିଭେଟ୍ ଆୱାର ସୋଲ୍ ଥ୍ରୁ ଆର୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଇପାରିବ, ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ ଦ ସ୍ପିକର ସେ ଆବାଉଟ୍ ଦ ହ୍ୟୁମାନ୍ ହାର୍ଟ। ତାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ରେ এই হ্যুমান হার্ট বিষয়ে স্পিকর কোণ কহিছেন? না, দ স্পিকর সেজ দ্যাট দো হ্যুমান হার্টস আর স্টাউট অ্যান্ড ব্রেভ, দেয়ার বিটিং ইজ লাইক এ ওয়ার্নিং টু ইচ ওয়ান অফ আস দ্যাট আওয়ার এন্ড ইজ নিয়ারিং। ইচ বিট অফ আওয়ার হার্ট টেক্স আস ক্লোজার অ্যান্ড ক্লোজার টু ডেথ। তার মানে যে এটি স্পিকর ହ୍ୟୁମାନ୍ ହାର୍ଟକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ତ ଏଠି ହ୍ୟୁମାନ୍ ହାର୍ଟ ମାନେ ସ୍ପିକର କହିଛନ୍ତି ଯଦିଓ ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ହାର୍ଟ ତାକୁ କହୁଛି ଯେ ତୁ ନିର୍ଭୀକ, ତୁ ବ୍ରେଭ୍, ତୋର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ କେବେ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ହୁଏନି ଯେ ମୁଁ ମରିବି। ଯଦିଓ ହ୍ୟୁମାନ୍ ହାର୍ଟ ମଣିଷକୁ ମୃତ୍ୟୁ କଥା ବିଶ୍ୱାସ ଆସିବାକୁ ଦିଏନି ତା ମନରେ, କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରତିଟି ହାର୍ଟ ବିଟ୍ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରତିଟି ହାର୍ଟ ବିଟ୍ ତାକୁ ଓକେ ମୃତ୍ୟୁ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଉଛି। ସୋ ଦେୟାର ବିଟିଂ ଇଜ୍ ଲାଇକ୍ ଏ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଟୁ ଇଚ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଅସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆୱାର ଏଣ୍ଡ ଇଜ୍ ନିୟରିଂ। ଇଚ୍ ବିଟ୍ ଅଫ୍ ଆୱାର ହାର୍ଟ ଟେକ୍ସ ଅସ୍ କ୍ଲୋଜର ଆଣ୍ଡ କ୍ଲୋଜର ଟୁ ଡେଥ୍। ନେକ୍ସଟ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଇପାରିବ, ହ୍ୱାଇ ଡଜ୍ ଦ ପୋଏଟ୍ କଲ୍ ଆର୍ଟ ଲଙ୍ଗ୍। ପୋଏଟ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଆର୍ଟକୁ ଲଙ୍ଗ୍ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ଦ ପୋଏଟ୍ କଲ୍ସ ଆର୍ଟ ଲଙ୍ଗ୍ because once it is created it will never perish. It is timeless and immortal, unlike human lives which will decay and perish. tamane poet eti art ku long kahichanti kahinki na because once it is created, thore eta create haba matre it will never perish. perish mane murto haba, lopo pai jiba, to eta kebe lopo pai paribo nahi. It is timeless and immortal, तो এটা टाइमलेस एंड इमोर्टल अनलाइक ह्यूमन लाइफ्स व्हिच विल डिके और पेरिश। डिके माने पची सड़ी जीवो, पेरिश माने मृत्यु होई जीवो। जेमिति मनुष्य जीवन तो मनुष्य शरीर पची सड़ी जीवो, मृत होई जीवो, किंतु ते छाड़ी जाइथिबा ता आर्ट एटी सबलो पई कोन रहिबो, अमर रहिबो। नेक्स्ट गोटे क्वेश्चन हेई परिबो, एक्सप्लेन द लाइन एंड आवर हार्ट्स दो स्टाउट एंड ब्रेव still like muffled drums are beating funeral marches to the grave. तो आमे आंसर कौन लिखिबा ना, here the poet compares our heart to muffled drums. At funeral the muffled drums are covered with a piece of cloth to make the sound more solemn and dreadful. Similarly, each beat of our heart takes us closer and closer to death. So we must strive hard to make our life meaningful with some noble deeds as our days are numbered. तमने मु कौन कहली ना, here the poet compares our heart to muffled drum. एठी poet आम हार्ट को muffled drum सहित कंपेयर करिसंती। at a funeral the muffled drums are covered with a piece of cloth to make the sound more solemn and dreadful. ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଶବର ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଯାଏ, funeral ମାନେ ଶବର ଶୋଭାଯାତ୍ରା, the muffled drums जो ड्रमटा बजेकी ख्रिस्टियन कम्युनिटी रे तो डेड बॉडी को मशाणी की निया जाए, सेतेबेले से डेड बॉडी आगरे गोटे ड्रम को गोटे पीस ऑफ क्लॉथ रे कवर करी की धीरे धीरे ताको बाडे की निया जाए, एथि पई टू मेक द साउंड मोर सलेम एंड ड्रेडफुल। तो जेमती से ढोलर ड्रम रो प्रतिटी साउंड
सबको मन पकई दिए जे मशाणी आउ एतिकी बाट रहिला ठीक सेमिति ईच बीट ऑफ आवर हार्ट टेक्स अस क्लोजर एंड क्लोजर टू डेथ तमाने आम हार्ट रो प्रतिटी बीट आमको मृत्यु आड़ को नहीं जाउची हला आम हार्ट कहूनी जे माय हार्ट इज बीटिंग साला ला ला साला ला 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 नो रंग आम हार्ट कौन कहूँ माय हार्ट इज बीटिंग गला ला 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 माय हार्ट इज बीटिंग गला ला 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 सो आज ये गीत आरंभ कर सेटा बंद कर जे माय हार्ट इज बीटिंग साला ला 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 इट्स नॉट साला ला 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 इट्स गला ला 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 कहीं ना प्रतिटी बीट रे आमर किछि सेकेंड जाउची किछि मुहूर्त पड़ौची एवं प्रतिटी बीट आमको रिमाइंड करूची मने अछि तो तू किए तू आर्ट ऑफ गॉड तू ये कौन पे आसचु आर्ट करबा पई मींस अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ वर्क दैट विल बी हेल्पफुल फॉर द सोसाइटी एंड मैनकाइंड एबे नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा तो नेक्स्ट आउ गोटे क्वेश्चन एटी हेई परिबो व्हाट डज द पोएट कंपेयर आवर हार्ट्स टू एंड व्हाई पोएट हम हार्ट को कहा सहित कंपेयर करिसेंती मोटा ऑलरेडी कहि सारी एवं काहेकि कंपेयर करिसेंती तो हम आंसर लिखिबा द पोएट कंपेयर्स आवर हार्ट्स टू मफल ड्रम्स एट फ्यूनरल muffled drums are covered with a cloth to deaden the sound and make it more solemn. Similarly, our hearts are beating funeral marches to the grave. एवं लास्ट गोटे क्वेश्चन है पारिबो व्हाट इज द पोएट्स ऑब्जर्वेशन ऑन आर्ट पोएट करो आर्ट को नहीं ऑब्जर्वेशन कौन तो आम कहि परिबा द पोएट ऑब्जर्व्स दैट आर्ट इज लॉन्ग टाइम कैन नॉट डिस्ट्रॉय इट विल एग्जिस्ट इवन आफ्टर द डेथ ऑफ द आर्टिस्ट बिकॉज द ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ मैन हैज नो डेथ सो ये थिला ए स्टैंजा को नहीं किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन पुणी देखा हबो आउ गोटे स्टैंजा सहित तार एनालिसिस सहित एवं तार डिस्कशन सहित सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेसन पुणी देखा हबो आउ गोटे वीडियो लेसन ले